वेलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं लवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि। गुरुगोविन्दाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर भागवत पठन और प्रवचनर यह पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे परमशास्त्र भागवतर तृतीय स्कंधर 30तम अध्याय बा 30 अध्याय पठन करुथिले। सेथिरे थिला जे भगवान कपिल रूप में जन्म ग्रहण करथिले एवं माँ देवहूति को किपरि तांकर आत्मा मोक्ष पाइजिव से संपर्क रे से विभिन्न कथा बुझे चलछन्ति एवं तांको माँ को जहाँ से तांको माँ को कहउछन्ति बा जहाँ माँ को पाई प्रयोज्य ताहा समग्र मानव समाज पाई मध्य प्रयोज्य। तेणु भागवतरू यही जिनस सब आम शिक्षा करे जे किभली भावरे भक्ति भावरे भगवान के पाखरे बंधा हो जिबा एवं भगवान सानिध्य पाइबा को हेले आमे की मार्ग अवलंबन करिबा। तेणु यह ही भागवत आमको शिक्षा दे थाए। तेबे से यार परवर्ती कथा आम आलोचना करिया पूर्व आम जहाँ आलोचना करथिले से संपर्क टिके सूचना दउची। से होची जे कहा जाउची भगवान होचंदी काल स्वरूप। ये जो समय सी होचंदी भगवान कहीं ना भगवान क्या अपेक्षा करती ना समय क्या अपेक्षा करे कि तापरे आपण मूल्य देई पैसा देई समय को किनी पारिबे कि किनी पारिबे ना कहीं ना जहाँ कटिगला 3 वर्ष 4 वर्ष पूर्वर बा 10 वर्ष पूर्वर ताको आउ थरे आपण आनी पारिबे। वर्तमान आपणकर जहाँ बयस जदि आपन प्रथम श्रेणी रे एडमिशन कर दिया जाए आपण निश्चित भाव में 100 रु 100% नंबर रखिए, किंतु ताहा आउ संभव नहीं कारण से समय गड़ी जाए। तेणु समय केते जे बलवान ए कथा एठारे उल्लेख अछि। से कौन कहले सकल करई भक्षण क्षुधार्ते जे सने कृपण। तेणु समय यहीपरि भाव में सब खाई निए सब नष्ट कर दे पारे बा से समय चलीगला जहाँ ताहा आउ फेरी पारे नहीं। जिमि आम जहाँ खाई दिए ताहा खाई देइछे तो खाई देइछे आउ ताकू फेरई हब नहीं। जेन्हे समीर बलियार जिमुत करई संसार। तेबे जेन्हे समीर बलियार समीर कहले पवन एवं जिमुत करई संसार जिमुत कहले मेघ। आकाशर मेघखंड को जेमती पवन केतेबेले कुआडे टाणी निए सेता आयत्तरे न थाए ठीक सही भली भाव में मनीष मध्य सीया ताकू समय केतेबेले नहीं कोठे पहुँचाई दिए ताहा केही कल्पना करि पारे ना। सेथिपाई कालस्वरूप भगवान को आमे टिके निवेदन करिया जे प्रभु मोर गतिपथ कि सुगम टिके करंतु। यह ही तांको पाखरे प्रार्थना करिया को पड़े कारण मेघखंड जिते आकाश रे थाए से केबे कल्पना करि न थाए जे मते पवन कुआडे टाणी नब कि मु तो शक्तिशाली से निजको निजे भाबु थाए मो देहरे मेघ चिंता करे मो देहरे तो वज्र अछि
मो देहरे तो बिजुली अच्छी मो देहरे मध्य घड़घड़ी शब्द भी अच्छी तेणु मते एवं मो देहरे जलकणा मैंने तेणु मोर कहीं क्षति करें ना कारण मोर एते सामंत अच्छा किंतु पवन भगवान को प्रार्थना करते जे कवि राधा मोहन गणनायक कौन लिखले प्रभंजन जनाइले सुप्रशांत स्वरी प्रभंजन जनाइले प्रभु मते कर घनंजय वज्र विद्युत इरामदमय हेउ पछे घन बक्षे तार जगाई कंपन उड़ाई जेन्हे तारे मोर इच्छा मते विश्वपथे तेणु मेघ भगवान को प्रार्थना करने पूर्व ये कौन कहले पवन कहले मेघ तो ता पूर्व प्रार्थना करते जे मु सूर्य चंद्र को टे लुचई दे मत बल दियो किंतु पवन कहले प्रभु मते कर घनंजय माने मेघ को मुझे जय कले कौन हम उड़ाई जेन्हे तारे मोर इच्छा मते विश्वपति ता देहरे थाउ वज्र विद्युत इरामदमय हेउ पछे घन ता भितर जहाँ थाउ ताकू उड़ेनी तेणु ठीक से ही भाव में आमे जदि भाविबा जे कौन व्यक्ति भाविबे जे मोर बहुत धन अच्छी मोर बहुत बल अच्छी मोर जनबल अच्छी मो पाखे बहुत पिला अच्छा मो कथा मानवे ये इशारा दे गले दौड़ी ना सबु किछि काल आगरे निष्प्रभ तेणु काल स्वरूप भगवान को आमे सदा सर्वदा चिंतन करवा दरकार ताहले कौन लिखले से घन तागति न जाने तेसने होई जीव गणी तेणु मेघ जिंदी जानी न थाए से कुआड़े जीव कौन करिव ठीक से ही भाव में जीव मानकर कथा मध्य कालर गति न जानती से काल बसे भ्रमु थांती ए जीव सुख भोग पाई अर्थ उपार्जने भ्रमई विविध दुखे ता संचई से अर्थ काल जे हरई त्रिलोक सोचे जहा पाई से अर्थ काल विनाशई से काल अति बलियार के जानी पारे गति तार तेणु समय बड़ बड़वान तार गति केतेबेले कौन हम कहीं कहींपारे नहीं सूक्ष्म स्वरूपे विहरई मन वचने भेदनहि कृषक जन प्राय होई संसार पाळी विनाशई से काल मुखे जीव रही नाना विवादे हिंसा बही करती नाना छंद माया हृदय न बसे जीवे दया निर्दय भावे मूढ़पणे काल गे गरासे पुण्यहीने ताहार नाही पक्षापक्ष सकल करई से भक्ष ए जीवती मतिहीन अर्थ संचयी प्रतिदिन जे अर्थे मृत्यु उपगत न जाने मूढ़ पंडित अनित्य देह न बुझई व्यापार करे दुख सही गृह कलत्र धन आदि इणे करई नित्य बुद्धि ए देह सुत दारा मोहे मोहर बोली नित्य कहे ए माया मोहे पड़ी अछि एणु ए न बुझई किछि मनीष अनेक प्रकार कर्म करे निजर स्वार्थ पाई निजर परिवार स्वार्थ पाई से अनेक दुष्ट कर्म करे एवं विभिन्न छंद माया कपट ये सब करी टंका रोजगार करे काहाकू मिछ कही टंका आणे भारी काहाकू अत्यधिक लाभ नहीं जाई टंका आणे भारी एवं कहा प्रति
ଦୟା ଟିକେ ନକରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ତାଠୁ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାପକର୍ମ ପାଇଁ କ'ଣ ସିଏ ନିଜେ ଦାୟୀ ନା ସମଗ୍ର ପରିବାର ଦାୟୀ? କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ହେବ। ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ପାଇବ? ଯିଏ ଖଳ କାମ କରିଥିବ ସେ ହିଁ କେବଳ ପାଇବ। ତା ପରିବାରର କେହି ପାଇବେନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇବ ନାହିଁ, କେହି ତାଙ୍କର ପାଇବେ ନାହିଁ, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ମା କେହି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପରାଧ କରିଥିବ ସେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କରି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣି ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ସେ କେବଳ, ତାଙ୍କ ଘରର ଅନ୍ୟମାନେ ଜେଲ୍ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପରବଶ ହେଇ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଆଣି କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ସତ୍କର୍ମ କରି, କର୍ମ କରିବେ, କର୍ମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଏହା ଆମର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲାବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଜୀବମାନେ ନିରତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନେ, ଯାବତ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଫୁଟିଣ ମରନ୍ତି। ଏ ଘୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଣେ ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଜନ୍ମେ ଅଜ୍ଞାନେ, ଯେବେ ନରକେ କୀଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସେ ମଣଇ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ କାମ କରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ତାକୁ ଟିକେ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଧର ମଣିଷଟିଏ ହେଇଛି, ତାର ଜନ୍ମରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ପୁଣି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଗଧ ହେଇଯିବ ନାହିଁ, କୁକୁର ହେଇଯିବ ନାହିଁ, ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ତାର କାମ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରୁଛି, ତାର ମାଲିକ ସହିତ ସେ ଗଦ୍ଦାରି କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେଖୁଛି ତା ଘରକୁ କିଏ ପଶି ଆସିଲେ, କେହି ଅପରାଧୀ ବା ଚୋର ବା କାହାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଭୁକୁଛି, ତା ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆର ଜନ୍ମକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମକୁ ତାର ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ହୁଏତ ହେ ଘରରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଘରର ମଣିଷଟି କୁକୁରଠୁ ଆହୁରି ନିମ୍ନ କାମ ସବୁ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୁକୁର ଛୁଆଟିଏ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନର୍କର କୀଟ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବ ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ହେଉଛି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋବର ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋବରକୁ ଗୁଳା କରି, କେଉଁଠି ଗୋବର ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଗୁଳା କରି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଥିବେ। ତାଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟେ ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ସେ ହେଇ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେବେ ନରକେ କୀଟ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖତା ମଣଇ, କରଇ ନରକ ଆହାର ତଥାପି ଦୁଃଖ ନୋହେ ତାର। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଘୁଷୁରୀମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି କାଦୁଅ ଭିତରୁ, ପଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ ପଛେ ତା ଭିତରେ ପଶି, ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶି ସବୁ ଖାଉଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଚ ଯୋନି ଜନ୍ମ ଯଦି ମଣିଷ ହୁଏ, ଯଦି ତାର କର୍ମ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଚ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ, ଯାହା ଭାଗବତ କହିଲେ।
से देह त्याग नई छई अज्ञान मोह स्नेह बही देह कलत्र सुत घर पशुभृत्यादि बंधु मोर मन को एणे दृढ़ करे सुख मणई दुख घोरे मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख मु पाइली मो तुल्य नाही भाग्यवंत के अछि मो सम महत तहिरे जेते दुख हुए न बुझे पड़ी माया मोहे तांको पोषणे चिंता करे दगधी मरे दुख घोरे क्षणे न पारे गृहे रही वाणिज्य नाव प्राय होई स्नेह बंधने दीवानी से स्वबस नोहे अवकाशे करे दूरित कर्ममान कुटुंब अर्थे अभागीन तेणु कुटुंब पोषण करिया पाई से अनेक किछि अपकर्म मध्य करि पकाए असती दुष्टा नारी घरे विविध छंद माया करे तार बसरे नित्य थाई सेवक जन प्राय होई ता वाक्य शुणी तो समने लंघी न पारे रात्र दिने नयने थाऊ न देखई अंध जलका प्राय होई से मन इंद्रिय हारिणी तार संतोषे नित्य प्राणी से नारी संगे इहरई निश्चिरी बसे मन मोही ताहांक सुख भोग प्रीति उट्टारी नरके पकांती तेणु जीए निजर परिवार मध्य छाड़ी पैसा होगला टंका अधिक है से जाई दुष्टा नारी मान संगे मिसे तापाई नरकर द्वार खोली जाई थाए नरक बोली ताकू कही त्रिसंग सुख भोग सेही एहा न जानी मूढ़ प्राणी दुख को सुख परवाणी बालक कोमल वचन ता शुणी अतीत समन से बाल गावंतेण गीत तही अर्पित करे चित ए सर्व सुख करी मणे जेहित अज्ञान न जाने ए गृहति कुट धर्म कराए अति छंद कर्म केवल दुख रहे मूल तही पड़ीण से व्याकुल से दुख प्रतिकार पाई नाना व्यापारे दुखे धाई से दुख अति सुख मणे केवल मोहन प्रमाणे कुटुंब पोषण रे थाई बहुत धन उपजाई बहुत हिंसा कर्म करे अर्थ अर्जने निरंतरे तेबे भागवतकार कहले जे मनीषर गोटे परिवार अच्छी से परिवार को से चलैया निश्चित भाव में अर्थ अर्जन करने उचित किंतु मोर अत्यधिक अर्थ हम मु बड़ धनी होइजिबी एवं हिंसा कर्म करी मु टंका रोजगार करी किछि अपकर्म करी टंका रोजगार करी विशाल कोठा बाडेबी ए सब चिंता रखिले ताहा होछि पापर कथा ताहांकु पोषी दुखे नित्य नरके भुजे रे हंत ताहांकु सतत पोषई आपणा सुख न बांछई जेबे क्षुधारे मरु थाई ताहांकु अग्रते भुंजाई
দেবে ভুঞ্জই অবশেষে তা কর্ম ধর্ম যাই না সে অন্তে সে লভে অধোগতি এহা ন বুঝে মূঢ়মতি জীবিকা দৈব সংযোগে বিনিষ্ট হেলে কর্মযোগে পুଣି জীবিকা আরম্ভ ସେହି ଯଦ୍ୟପି ନାଶ ଯାଇ ପୁଣି ଆରମ୍ଭେ ବାରମ୍ବାର କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ନର ସମର୍ଥପଣ ଥିବା ଯାଏ ତାବତ କରଇ ଉପାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗବତକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନରେ ମନ ଦେଇ ଚାଲେ, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବି, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି ଏ କଥାଟି ଭୁଲିଯାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବି, କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରିବି, ପୁଣି ଆହୁରି ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ପୁଣି ଆହୁରି ଧନୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକାର ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଧନ ଅର୍ଜନ କର ନାହିଁ। ଧନ ଅର୍ଜନ କର, କୁଟୁମ୍ବ ପରିପୋଷଣ କର, କାରଣ ଜଣେ ସଂସାରୀ ତା ପରିବାର କଥା ବୁଝିବନି ତ ତା ପରିବାର କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ କର୍ମ କରି ସତ୍ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ସମୟ ଟିକେ ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଟିକେ ଭଜନ, ଟିକେ କୀର୍ତ୍ତନ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଆପଣ ଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ରଖି ଯିବେ ଦୟା ଏ ଭାବ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାବ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ସଂସାରଟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ତହୁଁ ହୋଇଲେ ଅସମର୍ଥ ଲୋଭେ ଚିନ୍ତଇ ପରବିତ ଲୋଭେ ବଢ଼ାଇ ପରଧନେ ନରକ ଭୟକୁ ନ ମାନେ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ ହରେ ଦୀନ କୁଟୁମ୍ବ ଅର୍ଥେ ମୂଢ଼ ଜନ କେବଳ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ ଏଣୁ ହରଇ ପରଧନ ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁ ତାକୁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରଧନ ଅପହରଣ କରିବା କାମ ସେ କେବେ ହେଲେ ନ କରୁ। ଏ କଥାକୁ ଭାଗବତକାର କହିଲେ। ଯଦି ପରଧନ ଅପହରଣ କଲ ବା କୌଣସି ଏକ ନିରୀହ ଲୋକର ଧନକୁ ଶୋଷଣ କରି ଆଣିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ନରକ ଭୋଗ ଥୟ ଏବଂ ନାଶଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଏ ଜନ୍ମରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଦରିଦ୍ର ଜୀବନେ ବଞ୍ଚଇ ନାନା ଆପଦ ପୀଡ଼ା ପାଇ ବୃଥା ଉଦ୍ୟମେ ଫୁଟି ରହେ ଆଉ ସମ୍ପଦ କେବେ ରୋହେ ସର୍ବଦା ହୁଅଇ କୃପଣ କରଇ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ ଶବ୍ଦ ବିହୀନେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଅର୍ଥ ବିହୁନେ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଶରୀର ଦୁଃଖେ ତା ନିର୍ବଳ ଶ୍ୱାସ ଉଠଇ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତେ ନାଶଇ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭାବ ବହି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷି ନ ପାରଇ ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ ନିଜ ଘରେ ବଞ୍ଚଇ ଅତିଥି ଭାରେ ତାହାକୁ କେହି ନ ଗଣନ୍ତି ନାନା ବଚନେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଚୌରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ପ୍ରାଭବ ଭର୍ତ୍ସନାଶ ହୋଇ। ତେଣୁ ଜଣେ
जदि असत उपाय गुड़िए टंका रोजगार करें परवर्ती पर्यायर से जिते वृद्ध हो जाए आउ टंका रोजगार करें ना तेणु परिवार सदस्य माने ताकू घृणा चक्षुरे देखती ताकू से निज घर गोटे अतिथि थिला भलिया भावे जमी अतिथि कौन गोटे इच्छा हो खायापी कि से कहीपार न कौन टे शोपड़ी भी जाऊँ भावुव कि ना शोपार न कारण तांकर कौटी शोवाप व्यवस्था करेंगे कौन करेंगे अतिथि की जाए चटकिन शोपड़ तेणु निज घरे निजे अतिथि भाया बा बंदी चौरर प्राय हो जी चोरटे जाए बंदी होकर रहा बंदीशाला तार किसी स्वाधीनता अच्छी कि ताकू जहाँ जिते देवे से खायापी बाध्य ता इच्छा हो मुझा खाईदेवी से ना से मिलना तेणु बड़ कथा है जड़े व्यक्ति सत् उपाय धन अर्जन कर पुनश्च तार पिला तार परिवार को टिके आध्यात्मवादी करिवो एवं टिके संस्कार दब पूज्य पूजा कथा टिके शिक्षा लब बड़ मान को किंदी सम्मान दि जाए सान मान को किंदी स्नेह करा जाए एवं परिवार सहित टिके भजन कीर्तन जनाण बा विभिन्न पूजा पार्वण किंदी करा जाए से सब जदि शिक्षा दि जाए ताहेले पिला माने गुरुजन को भक्ति करेंगे जदि पिला मानू आमे आदौ शिक्षा देवा ना भक्तिर कथा ठाकुर तो भक्ति करनी पितृपितामह को भक्ति करनी कि गुरुजन मान सम्मान दबनी आपण मैंने लक्ष्य करेंगे जे पिला माने आजिकल आउ भूमिष्ठ प्रणाम करूना सी आगे पाद छुईकरी नमस्कार होते क्रमे देखागला जे पिलाने आ पाद छुईवाई जाऊना हाथटा लंबे नौ पाद जाए सैला तापर क्रमे देखागला आंठू जाए आइले तापर जंघ जाए हाथ आसुची सैला ये भूमिष्ठ प्रणाम केते अंटा जाए आसला कोदिन हैंडसेक भी करदेवी तेणु यहीटा हूँ पितामाता लाकुना बा जोटा हूँ पितामाता गाइडियंस अभाव पिला को केमती संस्कार दबा पिलाटी केमती भक्तिर सहित जन को नमस्कार हम से कथा आम शिक्षा दे पारे ना तेणु जदि आम एति शिक्षा दे पारे ना ताहले भविष्य ताठारु सम्मान पाइबापी केमती चिंता करिए कारण आम तो शिखेले तू विभिन्न गुरुजन को नमस्कार कर गुरुजन मान को नमस्कार कले जे केते लाभ पाद छुईक नमस्कार कले आशीर्वाद समस्ते पाई था कि आजिकल जो नमस्कार ये कौन ये तेणु से आशीर्वाद युक्त होता पिलाटी एवं तार मनरे भक्ति भाव रही था ईश्वर प्रति पितामाता प्रति ए सब रही था तेणु से केबे हेले पितामाता निष्ठुर बाणी कही न था कि तांकु नेइकिरी वृद्धाश्रम छाड़ी दे न था वर्तमान परिस्थिति जहाँ आप देखुं यार कारण हूँ से गोटे जे आमर आध्यात्मिकतार अभाव परिवार आमे कौन करुचे पिला मान केवल पढ़ 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 बोली गोटे कथा कहूँ से पढ़ी विभिन्न केमती कौटे कोचिंग नब कौटी ये कर यहाँ सब बेले आम चिंता कले ताकू टिके संस्कार शिक्षा देवा को समय आमको ना तेणु जदि किछि किछि समय टिके आध्यात्मिक चिंता चेतना भितर पिलाटी पशि था से केबे हेले भविष्य पितामाता छाड़ी बा तांको संपूर्ण बेखातिर करी ता निज जीवन बंचिया चेष्टा कर तापर कौन से कहले तेणु जितेबाला जड़े गार्डियन बा घर मुरबी अवस्था हो जाए गोटे अतिथि भली बा गोटे बंदी चौर भली ताहेले तार दुख केते भावंतु तेणु से आमे आगुआ सतर्क हबार अछि पिला मानंकु संस्कार जी शिक्षा देथिबे से केबे हेले भविष्य हैरान हेबे ना तेणु से कथा भागवतकार लिखिले ताहाकु केही न गणंती नाना बचने गाड़ी दियंती बंदी चौरर प्राय होई प्राभव भर्त्सना सही किछि न पारे तुंडे कही अंतरे अपमान बही तारा दारा तनया आदि जेते
ଆଦର ଛାଡ଼ନ୍ତି ତୁରିତେ, ଯେ ବାଦର ପୂର୍ବେ ଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ସବୁ ଗଲା। ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଜନେ, ଦୂରେ ତେଜନ୍ତି ଦୁଃଖ ମନେ। ଯେହ୍ନେ କୃଷକ ବୃଦ୍ଧ ଗାବେ, ମାରି ତେଜନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଠାବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ କିଭଳି ନା, ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଗାଈଟିଏ ରଖିଥିବ, ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କ୍ଷୀର ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ବି ଦେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରି ଚାଲିବ, ଖାଲି ଯେଉଁ ପତଳା ହେଇକି କରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଖତ ହେବାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷକ କ'ଣ କରିବ ନା, ଗାଈକି ଧୀରେ ତଡ଼ିଦେବ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ତୁ ପଳା, ଇଆଡ଼େ ଚରି ବୁଲିକିରି ଖା, ଆଉ ମୋ ଘରେ ରହନି, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ଆଉ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ସଂସ୍କାର ଦେଇନଥିବା ମୁରବୀ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ହେଇଯାଏ। ତେସନେ ଦାରା ଦିଶ କଳେ, ବୃଦ୍ଧକୁ ନ ସେବନ୍ତି ହେଳେ, ତଥାପି ସ୍ନେହ ନ ଛାଡ଼ଇ, ଗୃହାଦି ବାରତା ପୁଛଇ, ତଥାପି ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ନିଜ କଲା କର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଦୁଃଖେଣ ପୋଷିଲା ଯାହାକୁ, ସେ ସର୍ବ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ, ଜରା ହରନ୍ତେ ରୂପକାନ୍ତି, ତେବେ ନ ଛାଡ଼େ ସ୍ନେହତି। ମରଣ ନିକଟ ହୋଇଲା, ବୈରାଗ୍ୟ କେବେ ନ ସ୍ଫୁରିଲା, ଦାରା ତନୟ ଭକ୍ଷେ ତାର, ଦିଅନ୍ତି ଅତି ହତାଦର। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ହତାଦର କରି ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇଲେ ଖାଅ, ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କର୍ମ ଆୟତେ ଯେବା ପାଇ, ସନ୍ତୋଷ ନୋହେ ତାହା ଖାଇ, ଭୁଜଇ ଗୃହାନ୍ତରେ ଯାଇ, ଶଙ୍କିତେ ଶ୍ୱାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରଜ୍ୱରେ ଦୁଃଖ ମନ, ରୋଗ ବଢ଼ଇ ପ୍ରତିଦିନ। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗାଳି ଘୃଣା ଏଇସବୁ ପାଆନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ତନୁ କ୍ଷୀଣ, ଯେସନେ ପୁରୁଣା ବସନ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ପତଳା ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଚିରି ଚିରି ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଭକ୍ତି କଲେ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଭକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭୟ ଆସିବ ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଟିକେ ହରିନାମ କରିବା, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଇ ଭାଗବତ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଠନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 30ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଏତିକି ପାଠ କଲେ। ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଠ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ହରି ଓମ୍। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव त्वमेव सर्व मम देव।